A day in my life as asensinan a vlogger at tagabanbantay. Itagarod nga aldaw ket agluto kami manen ti tagapulot ken patupat. Atoy gayam jay sugar cane juice or binnal ti Ilocano. Bago mi garod ubunen jay patupat ket kulugen mi pay ti kastoy. Tapno ti kasta ket maarasaw jay diket jay uneg na. Imbabad mi ratoy a patupat iti 5 oras tapno ti kasta ket nalutlutneng tun maluto. Sami metten inubon iti alambre tatno kasta agdidikket. Bago dagarod nga isa lang ket kasta ni balukno ganda. Aguray kami lang iti 3 oras tapos maluton-ton. Bali impisok mi iti mga 11 AM tapos 2 PM naluton. Isu nga garantisado nga naimas takastoy ti pakalutuan na. Sa may sapay batikan nga agluluton ni apong ko nga lakay. Napalabas ti 2 nga oras kastan nin agruar dagitay lablabnan. Dandanin nga maluto may sa oras langen ti orayan. Bilibak mo't daytoy subil ni tatang ko nakapudpudot di na pay puyutan. Pangururayan mi karon nga maluto ket nagayayam kami pay basit. Idi kuan nagsuka kami manen ti lukban. Ay tan naluto ninga nga to dan. Paaruyutan da lang ay 35 minutes tapno nalalaka nga mamagaan. So here we go, agilidalid tayon, agsala tayo. Anusan mi lang atoy nga isala ingga nagbalin nga dry. Dadu mga gluluto ti patupat ket handa ni kaskastoy. May mayat met lang gamin no na dry tapno na presentable no ilako. Alakit buyaan da kami taagsala-sala kami mga beshi. Nabannog ngem naragsa met sika. Isungahan nyo nga barbaraten tanarigat ti proseso na. Adu nga linget iti agarubos bago yu maala dagito nga order yo. Idi kuan agi transfer dan ti tagapulot ijayen ti sabot. Ditoy mi nga patangkenen dagito nga tagapulot. Unaan kayon bugbugwan mi nga umuna dagito nga sabot bago mi gamiten. Ayun lang, bye-bye!